Kedua antanya doa atau berembi. Mana? Papa udah sakit nih, jagat sedot nih. Sedih nih, sedih. Itulah darah kotor desa lu. Ini tamu loh nih. Hah? Bisa tamu juga. Satu jengkal nih kalau penuh nih bro, satu jengkal loh. Darah kotor, bau Tarik. Tarik nih guys nih. Keracunan, Kau nih buah lah. dah kenyang dah nih. Oh, Protam, Satu nih. Keracunan, Ini keracunan. janganlah kaki aku luka tuh kang masuk ke dalam. Ya no ya lola. Peganglah. Ya Allah, kemarin dia. Tarik. Tarik. Citaran. Tariklah. Tarik bang. Sembih racun dia. Tarik. Tarik wah. Penyaring kita onden dia. Anu ulu nu doa. Dua-dua nulun dengan. Kira. Gila. Menunjuk onden anu isi nanti bawa.